सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपना इस्लामी मकसद ये है, मुझे अपनी और दूसरे लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हम सब आरवी शहर के खड़गपुरा वार्ड के रजा मस्जिद के मदरसे में पढ़ते हैं। मैं आप सबसे कुछ मालूमात चाहता हूँ, क्या बता सकते हैं? जी आप सब कौन हैं? हम सब मुसलमान हैं। मुसलमान किसे कहते हैं? मजहब इस्लाम की तमाम ज़रूरियाती दीन के बुनियादी बातों को मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। मैं आपको एक मशहूर वली के बारे में मालूमात के लिए बुलाया हूँ, क्या आप बता सकते हैं? जी इंशाअल्लाह ज़रूर। मेरी मुराद हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह है। क्या आप हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बता सकते हैं? जी सबसे पहले बताइए काशिफ, वली किसे कहते हैं? वली अल्लाह के वो खास ईमान वाले बंदे जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में अपने ख्वाहिशों को फना कर देते हैं और हर वक्त अल्लाह और रसूल की मोहब्बत व इताअत में लगे रहते हैं। ऐसे बंदे औलिया अल्लाह कहलाते हैं। हम वलियों के आने वाले ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का असली नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का असली नाम हसन है। आपका पूरा नाम क्या है? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का पूरा नाम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजीरी है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर अलकाब क्या हैं? अलकाब तो बहुत है, जिनमें कुछ ये है मोइनुल हक, सिराजुल औलिया, अताए रसूल, सुल्तानुल ख्वाजा खानका, ख्वाजा गरीब नवाज वगैरह वगैरह। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह किस लक़ब से मशहूर हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजीरी के लक़ब से मशहूर। ख्वाजा मोइनुद्दीन की लक़ब से मशहूर हैं, तो मोइनुद्दीन के माना क्या होता है? मोइनुद्दीन का माना दीन का मददगार और गरीब नवाज का माना गरीबों को नवाजने वाले, देने वाले। सुभान अल्लाह। प्यारे भाइयों, गरीब नवाज के माना गरीबों की मदद करने वाला। आप सब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में नजरान अक़ीदत पेश करते रहें, वलियों से मोहब्बतें करें और वलियों की बातों पर अमल करने की भी कोशिश करें। चलें भाई आगे बताइए। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के अब्बू जान का क्या नाम था? गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के अब्बू जान का नाम हज़रत सैयद गयासुद्दीन है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के अम्मी जान का नाम क्या था? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के अम्मी जान का नाम सैयदा बीबी नूर है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद का क्या नाम था? आप रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद का नाम उस्मान हारूनी है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ पैदाइश? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ पैदाइश 14 रजब 536 हिजरी मुताबिक 12 फरवरी 1140 है। आपने कब से कब तक इल्म दीन हासिल किया? वैसे तो आप अपने माँ बाप से इल्म हासिल किए, फिर बाद में आपकी 15 साल की उम्र थी जब आपके वालिद साहब यानी आपके अब्बू जान का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद आप अपने गांव से दूर समर का दो गुजारा गए, वहाँ जाकर तफसीर, फिक्र, हदीस वगैरह पढ़कर हाफिज, कारी, मुफ्ती, आलिम बने। सुभान अल्लाह। प्यारे भाइयों, देखो हम गरीब नवाज को मानते हैं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन से लेकर और काफ़ी सालों तक पूरे दीन के इल्म को जा कर के मदरसे में पढ़े और अल्लाह ताला ने आपको ये मर्तबा दिया। आप सब भी अपने बच्चों को गरीब नवाज की मोहब्बतें और उनकी करामतें बताएं और पढ़ने के लिए उनके वाक़यात सुनाएं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने कब से कब तक इल्म दीन हासिल किया, सारे लोग बताइए। ख्वाजा तक आपने अपने वालिदैन से इल्म हासिल किया। 15 साल की उम्र थी जब आप अपने वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद आप अपने गांव से दूर समरकंदो बुखारा गए, वहाँ जाकर तफसीर, फिक्र, हदीस वगैरह पढ़कर हाफिज, कारी, आलिम बने। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इतने सारे दीन के इल्म हासिल किए, इसलिए हम सब भी नारे लगाते हैं, सब पढ़ें। जब हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंद आने की वजह क्या हुई? आप रहमतुल्लाह अलैह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि हिंद जाए, इस्लाम पहुँचाए। तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को हिंद यानी भारत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत देकर भेजी थी, जिनके सदक़े में हम सबको ईमान मिला है।
اور بتائیے آپ نے کتنے نکاح فرمائے تھے؟ आपने दो निकाह फरमाए। رضا مسجد کے پارٹ ٹائم میں مختصر سی جو ہے تربیت دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور ہر بزرگان دین کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ غریب نواز کی بات چل رہی ہے تو آئیے مل کے نعرے لگاتے ہیں، بندہ پرور بندہ نواز، سید عارفاں، رہبر کاملاں، ہم پہ ہو مہرباں، ہند کے راجا، ہند کے داتا، بھارت کے آقا، ہند کے ایک ہی راجا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دو نکاح فرمائے تھے، آپ کے دونوں جوزہ کے نام کیا تھے؟ آپ رحمۃ اللہ کے دونوں ازواج یعنی بیوی کا نام پہلا بی بی عصمت اللہ اور دوسرا بی بی امت اللہ۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کل کتنی اولاد تھیں؟ गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को कुल 7 औलाद थी। بیٹے کتنے تھے؟ بیٹیاں؟ بیٹے؟ آپ لوگ جو ہے غریب نواز کے بارے میں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں، غوث پاک کے بارے میں یاد کیے ہیں تو کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو آپ اعلیٰ حضرت کے اس میں چلے گئے تھے۔ آپ سب مل کر بتائیے غریب نواز کو کل کتنے اولاد تھے؟ بیٹے کتنے؟ بیٹیاں کتنی؟ بیٹی کا نام؟ حضرت سید بی بی حافظہ جمال، بیٹے کا نام؟ ایک بیٹے، حضرت سید ابو سعید، ایک میں دوسرے بیٹے، हजरत ख्वाजा सैयद हिसामुद्दीन। تیسرے؟ حضرت سید خواجہ فخر الدین۔ یہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور بیٹیوں کے نام تھے۔ پیارے بھائیوں آپ بھی یاد رکھا کرو، صرف چھٹی کے فاتحہ نہیں بلکہ ان کے بارے میں جاننے اور عمل کرنے کی کوشش کرو۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اولاد کے بارے میں بتایا، بتائیں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخ وصال کیا ہے؟ गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीख विसाल 6 रजब 633 हिजरी मुताबिक 16 मार्च 1236 है। پیارے بھائیوں دیکھیے ہم لوگوں کو چھٹی شریف تو یاد ہے لیکن پوری تاریخ نہیں یاد رہتی، یاد رکھنا چاہیے۔ اب آپ سب بالکل جو ہے ہو چکا ہے آخری میں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہمارے ملک بھارت کے صوبہ راجستھان کے اجمیر شریف میں ہے، جسے آپ کی نسبت سے اجمیر نگری بھی کہتے ہیں۔ اجمیر شریف کون کون گئے ہیں؟ آپ دونوں لوگ گئے ہیں؟ اچھا، باقی جو لوگ نہیں گئے ہیں وہ انشاءاللہ۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے آئے، کیا علم حاصل کیا، تو یہ مختصر سی ایک جھلک تھی، بہت ساری تفصیلات ہیں، اور چونکہ پارٹ ٹائم کا مدرسہ ہوتا ہے 2 گھنٹے کا، فل ٹائم کا نہیں ہے، تو آپ سب جو ہے بس اتنا ہی یاد رکھیں، اور اتنا ہی کافی نہیں ہے، اور بھی یاد کرنا چاہیے۔ چلو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہم نے سنا سیکھا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ پرور بندہ نواز، ہم اپنے نبی کے، ہم ولیوں کے، ہم پڑھ لکھ کر اسلام کے تب پڑھیں جب ہم پڑھیں گے، آئیے ہم پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے، ہم پڑھیں